Tu viens, tu t'en souviens et tu reviens. C'est bon, papa, ça va, c'est bon, il y a Béran. Tu viens, tu t'en souviens. Mademoiselle, s'il vous plaît. عزيزي هذاك السي بجبج. المهم هذاك السيد عزيزي راه كيتسناك في الجرده باغي يهضر معاك. واخا انا جاي. السي سعيد راه باك في الجرده باغي يهضر معاك. داكور جاري. لاله مينا راه باين اللي خاطبك في الجرده باغي يشوفك. عفيت انا خليني انا نهضر. هانتوما شوفوا السي برادا، هذا بروسبير ديفو اصل ماه من جوردون افري نورمون درادو، في عمرو تبارك الله 12 شهر و 17 يوم. سي برادا هذا النمبر 1 الحواله في فرنسا، ربح 20 كونكور وطني واوروبي. الشعره ديالو وكيعطي الصوفه الرفيعه باش يتنفعوا منه الدواقه. وينك؟ C'est bon. Et du bon. دي كالم بروسبير. مسيو برادا انا ولا فاميل ديالي كنهديو لكم بروسبير وراه غادي تسمع عليكم. مسيو برادا راه نتوما اللي غتشرفوا باش تذبحوا هاد الشامبيون من الودن حتى الودن. ايش وقع؟ عندك واش هادو حماقو بغاوني انا نذبحو ومسكين. ايوا باش غتذبحو بالمعلقه؟ خلاص لي زافا. Qui sont ces gens? Ne me dites pas que... Si. Mon Dieu. Ne me lâchez pas, cher ami. Mais jamais, madame. Jamais. Je vais même trouver une idée pour vous sauver. Chers amis, voici Madame de Fontenac, غنية على التعريف، من سلالات فيكتور هيغو. حصلت على جوائز عالمية من بعض رؤساء العالم، هي اللي زوجة ساركوزي وبيل كلينتون إلى آخره إلى آخره. هي اللي غتكلف لنا بالعرس، عندها كارت بلانش. بغيتو يكون عرس ولا ألف ليلة وليلة؟ عرس لاله بنتي مينا وسعيد. Mes amis, malheureusement, malgré tous vos efforts et l'extrême générosité de monsieur et madame Berada, si, je viens d'apprendre, et je dois vous le dire malheureusement, que mon concept a été piraté à Berbarlaf. Oh. Une fuite incompréhensible. Les Belkiram, tous ces bennes qui marient leur fils, ont commandé exactement le même thème à un abruti de concurrent. Je viens de l'apprendre par mon menuisier, de source sûre, attention. Vous comprendrez forcément que je ne peux pas garder le même thème. Donc j'ai beaucoup réfléchi à un concept qui mettrait en valeur votre famille
enfin vos deux familles, et j'ai trouvé enfin. J'explique. Vos deux familles ici réunies, les jeunes mariés, le truc avec le mouton, là, le sacrifice, une bonne harira, et tout ce dodo. Une vraie soirée pyjama, totalement inédite. Un concept, un vrai, faut le dire. Bon, bien sûr, comme ça expliqué, ça paraît un petit peu commun. Mais je peux vous jurer que jamais personne, nulle part n'a fait ça. C'est trop nul ton truc. Attendez les enfants, si vous êtes sages, vous avez un dessin animé. Ah, Fontenac, c'est pas des crevards. Quel dessin animé on a à la télé, hein. La piscine, de l'ouverture à la fermeture. Le soir, ils sont KO, un bout de méchoui au lit. Avec un dessin animé, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu... Dis donc. Tu m'as levé. Oh, doucement avec les minots. Eh ben voilà, et voilà, c'est ce qu'on veut, papa. C'est Bollywood, hein, qu'à sa soirée pyjama, c'est là, c'est bon. Oui, c'est joli, oh là là. Ah, c'est bien. C'est bien. Madame, chère Madame de Fontaloniac, Oui, enfin, c'est à peu près ça. nous on vient de la France pour faire le mariage de Mina et mon fils Saïd. On vient faire la fête avec la famille Bjaoui, à peu près 100 personnes, et les bradas. On s'en fout de la bourgeoisie, ou bien de piratage de Drbrelef, on s'en fout. Nous, on veut faire la fête et rien que la fête. On veut tout ça, et comme ça. Et moi, je paye, je régale. Ha, ha, ha! Je paye tout sans discuter. Écoutez, Papy Beige, vous me plaisez beaucoup. Quelle famille attachante, vraiment. Et sans vexer ma nouvelle famille, les bradas. C'est trop fort, Papy Beige. Passez dans mon bureau, Papy Beige, vraiment. Vous me plaisez beaucoup. Il est charmant, ce Papy Beige. On la danse. Allez, et boucherie halal. On y vient, on se souvient, on y revient. Tout est bien. Allez, dansez, allez. C'est le comble du maximum de la vulgarité. J'ai rarement vu ça. Hein. Oh, puis ils ne lâchent rien, ces immigrés. C'est pas pour rien qu'on les aime pas trop en France. Ils pensent faire leurs lois comme ils veulent, où ils veulent. Oh ben je vais leur montrer, moi, faites-moi confiance. Quand il ira le devis, d'un seul coup, il va avoir envie de bonne harira shabakia pour tout le monde et basta. ما كيكسب لا نخوة ولا أناقة. هادشي ما كيتباع ما كيتشرى. ولا كان بيناتهم الحب؟ الحب ديال الأفلام ولا الحب ديال الصح؟ الحب ديال العشرة والاحترام. بالحق أنا غنتكلف بهاد الحريقي. سي صالح اي قول لهم تجي معاه حبيبه وجيب الدراري ماشي مشكل، الدار كبيره ولا بكيسين كبير تبارك الله ما خصو حتى خير. بلاتي اللي حيجي ويجيب معاه شي رباعه ديال حماد شاه تحيروا واحد انا المسكين. Carrément? Ça va? Je suis vraiment désolé, hein, tout ça c'était pas prévu. الحصرة في عرسي tout était prévu. العشاء في ليكول ديال الدوار. 10 ديال لي زانفيتي pour chaque famille. خروف مينابل. On dirait جنازة ديال واحد غريب. Tu sais, à l'époque, le Walid il avait rien. على بالي. الكاع على الزهر خلاص. Dis pas ça carrément.
Tu sais quoi? Le premier de tes fils qui se marie, c'est tonton Skyry qui paye. Ok? Fais-moi un sourire, s'il te plaît. ولدي سعيد جلس. ولدي سعيد، هاد لا كريز ديال الهروب ما عرفناهاش امتى غتسالي. المستقبل في المغرب، المستقبل ها هو. برك عليا من ديك تبوهاليت ديال التياترو والسينما. انا وخوك غنبقاو مكملين في فرنسا، وانت غتبدا بالدار البيضاء، الرباط، فاس، طنطان، العيون، قليميم، الناظور، تتبوزي سمية البجاوي في البلاد كلها. ومع تبارك الله تزوجتي بنت الناس، والسي براده معروف، غادي تفتحوا لك بيبان البنكات والكريديات. ومراتك تبارك الله عليها قاريه الماركتينغ، غادي تجلسها في لاكيس. ولكن غادي تبدا تحاسب معاها كل نهار. ولدي سعيد، ريحة الغني والبقري راه هي الحياة. Tu sais, je... سعيد كنت كنقلب عليك. عندك هذاك الوالد كيف كتقول انت فورميدا. Je vous l'avais dit, hein, c'est quelqu'un le Walid. Hein. C'est un homme. فان جوستومون راجل، هادشي اللي بغيت نعرف، واش انت غادي تكون مع بنتي لاله مينا؟ Pardon? Est-ce que tu vas assumer ta responsabilité avec بنتي لاله مينا؟ Mais à quel point de vue? À quel point de vue? Financièrement, bien sûr. Bah, vous savez, monsieur Berada, moi je suis un artiste. Hein. Je travaille quand il y a du boulot. اسمع يا ولدي، بنتي قرات مزيان وعاشت مزيان وعندها ان سالير شايط عليها مازال. بغيت نعرف كيفاش غادي دير مع لي كادو، مع لي فواياج، لاشا دابارتمون على ما تجي لا فيلا. Et tu sais très bien, la vie à Paris, elle est très très chère. C'est vrai. Vous savez, monsieur Berada, j'ai pensé à tout. Mais je sais aussi que Mina a reçu une très bonne éducation. Et j'ai tellement pensé à tout que j'ai acheté un petit appartement de 200 mètres carrés, en plein centre de Paris. Et puis pour les cadeaux, vous inquiétez pas. Hein. Et les voyages, alors ça sera Megève l'hiver, Saint-Tropez l'été, Versailles les week-ends. Mais je sais que vous n'osez pas me poser la question. C'est vrai. Mina et moi, on est très amoureux. Très très amoureux. L'amour avec un grand A. ايوا شنو؟ قنعني. هو اللي قنعك ولا انت اللي قنعتيه؟ بصراحة الولد موجود لكل شيء، لي كادو، لي فواياج.